Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. Opposition erupts in assembly over illegal coal handling at MPT. Claims 5 million tons moved without clearances. Jimbel Boyle says villagers protest Unity Mall NOC. Won Mahamorcha on January 15. CM to meet them on Wednesday. And we begin with the top story for the day. The house turned into a coal cauldron today as the opposition stormed the well, raising slogan Goyan Korsonaka. Leader of opposition Yuri Alemão and MLA Alton de Costa alleged that nearly 5 million tons of coal are being handled at Mormugao port beyond permitted limits, questioning how the Goa State Pollution Control Board granted consent when the centre itself has not issued environmental clearances. आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर सांगिल्ले that Goa does not need expansion of coal, and there's a reason is because Goa does not produce or manufacture steel. Mormugao Port Authority handling of more than 5 million tons cargo, taka environment clearance जावी पडा from central government. Goa State Pollution Control Board consent to establish and consent to operate coal हें तांकां दिला आनी हांवें एक RTI मागलो. RTI आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरय दिलो आहा. I will place it on the table that they have not got environment clearance. So without getting environment clearance, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? Mormugao Port Authority हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेजेर एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा. कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना. ओके, आता कोल हँडलिंग एट बर्थ नंबर 5A 56 साउथ वेस्टर्न पोर्ट बर्थ एंड पोर्ट नंबर 7 एट अदानी आनी कोल हँडलिंग मॉर्फिन डॉल्फिन. ओके, हेंच्यांनी सगळ्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स हेतून घेतला. The House turned into a coal cauldron today as the opposition stormed the well, raising slogan Goyan Kolsonaka. Leader of opposition Yuri Alemão and MLA Alton de Costa alleged that nearly 5 million tons of coal are being handled at Mormugao port beyond permitted limits, questioning how the Goa State Pollution Control Board granted consent when the centre itself has not issued environmental clearances. Sir, I would place the record of the reply given in Parliament. Under जे Parliament reply दिलेलो आसा, जो reply आहा तेजेर this is a reply given to Captain Viriato Fernandes that berth number 6, berth number 7 west of breakwater, mooring dolphin are handling coal and coke. There are 5 places that are handling. Honorable Chief Minister, your answer today what you have given. Much suppose you have said that you are handling at 3 places. The different engine in the center says that you are operating even on west of breakwater. Why is this missing in your reply in Annexure B? जो पट तुवें Annexure दिला तितून तुवें सांगला की साउथ वेस्ट अदानी आनी मोरिंग डॉल्फिन 3 कोडे, सेंटर सांगता 5 कोडे. ही रिप्लाय हांव प्लेस करता. आतां स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री सांगता सगळे पोर्ट लिमिटान आहा. आमी प्रश्न हिंगा मांडलोलो JSW Jindal has violated all the norms. 15, 16, 16, 17, 17, 18. 3 Orsa, they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. Yeah, it's fraud. Chief Minister Pramod Sawant pushed back, insisting coal handling remains well within permissible limits. But the opposition wasn't buying it. Yuri flagged contradictions galore. Parliamentary replies from the centre says 5 berths handle coal, while the Chief Minister admits to only 3. Same port, same coal, but 2 very different truths. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling. आज जे कोणत्या मुर्मुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता स्पीकर सर, हितून चोयल्यार पयलीं सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटा एक आन्सर आनी तुगेलो दुसरो आन्सर. हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन अ स्टेट.
There is no control of the state government. RTI हा RTI चेर मेन्शन केला की एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2, हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोटी, दुसरे सरकार सांगता 5 कोटी. आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर ऍक्टिव्हिटी जाता. आमदार आता भितर घेना, तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो. युअर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक फिगर हा आणि दिल्लीच्यान एक दुसरो फिगर हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of a coal or coke above what is permitted by the board in 2012. हाज्या वयर कांयच आमी परमिट करूंक ना. JSW केला ना करूं कित करू ना. तू लास्ट टाइम असा आन्सर दिला स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान सांगला ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16, 17, 17, 18, 18, 19 मिलियनच्या भायर. आणि अकॉर्डिंग टू द AI notification of the 2006 तांका EC लागा ना. Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar, Lindsay Menezes and Muzaf Sheikh for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. Tension filled the air in Chimbal on Tuesday as villagers gathered outside the Panchayat office demanding that permissions given to the Unity Mall project be cancelled. The protest came even as the Panchayat held its first meeting in nearly 50 days, with heavy police deployment keeping a tight watch. The villagers have warned of a Mahamorcha at the assembly on January 15th. Here's Dylan Rodriguez with the ground report. तर आम्ही सद्याक आसा विलेज पंचायत चिंबेल हांगासर आनी हांगासान 17 दीस जाले. आयज 17 दीस लोक हांगाले थळावेचे लोक आसले चिंबल पंचायतीचे, तर तेंच्यांनी हांगाल्यान हंगर स्ट्रायकाक बसले. कारण एकूच तांकां तेंच्या तळ्या वयली लेक आहा पळय ती तांकां सेव करपाक जाली, कित्याक थंयसर युनिटी मॉल येवपाचें आसा म्हणून, आनी तेंचे कोर्ट केसूय चालू आसा. सो आयज 17 तारखेक प्रोटेस्ट तेंचो हंगर स्ट्रायक कम प्रोटेस्ट जाल्लो पळय तेंचो अपडेट आसा की आयज तेंची फोर्टनायट मिटींग आसली ऑफ द पंचायत. सगळे मेंबर्स येयल्ले आनी तितून सरपंच सेक्रेटरी सगळे जाण प्रेझेंट आसले आनी सरपंचान येवन प्रोटेस्ट जे पंचायतीच्या फुडल्यान जे प्रोटेस्ट जे करताले पळय थंयसर सरपंचान येवन तांकां एड्रेस केले आनी लोकांनी ताका पिसफुली सोडून दिलें. तेणें लास्टाक इतलें सुद्दां म्हणून गेला की लोकांक नाका जाल्यार आपूण सरपंच आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून अशें लास्टाक सरपंच सुद्दां म्हणून गेलो. हे जे म्हणटाले पळय काय न्हू पंचायत आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून अपिलान हे वचूंक ना. कोण गेलो? हांव गेलो गांवच्या वतीन. आनी हायकोर्टान जेन्ना सांगलें की लायसन कोण दिता? पंचायत दिता, जाल्यार पंचायत हितून अपिलान कित्याक वचोंक ना? ते ताका विचारता आनी सांगपा जाय आतां. तुवें आतां सांग म्हाका सांग. कळ्ळें न्ही? तुमी कित्याक वचोंक ना? जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन आमकां पंचायतीक येयली तेन्ना आमी सगळे बॉडीन आमी ही फायल रिजेक्ट केली. खबर आसा? वय जाल्यार वय सांग. रिजेक्ट केले फायल आमी. तूं म्हाका आयका सांग. हे करूं नाका. तुजें आयकून सांगता मरे. आतां तुजें आयकलें मरे. हाजें आयकता की हांगा तें कन्स्ट्रक्शन लायसन हे आमी पंचायतीन दिवंक ना. कन्स्ट्रक्शन लायसन जेन्ना फायल येयली आमकां युनिटी मॉलाक लागून तेन्ना आमी फायल ही रिजेक्ट केली. रिजेक्ट करून तेंच्यांनी BDO चॅलेंज केली. BDO लायसन आमी सगळ्यांनी फोर्टनायट मिटींग घेतली बिगा ते दिसा आनी आमी ही चॅलेंज डायरेक्टर पंचायतीन चॅलेंज केली. डायरेक्टर पंचायतीन चॅलेंज करता 5 तारखेक ताका इश्यू कर म्हणून सांगलें. 6 तारखेक आमचो जेन्ना डायरेक्टर सेक्रेटरीक सांगलें की लायसन दिवचें म्हणून म्हाका सेक्रेटरीन फोन केलो, सरपंच अशें येयला म्हणून आमकां लायसन दिवचें म्हणून. हांवें सांगलें बाबा म्हटलें आमच्या फोर्टनायट आमच्या मेंबरांक सांगपाक जाय म्हणून सांगचें पडलें आनी लोकांकूय सांगपाक जाय. तेन्ना म्हाका तेणी सांगलें कितें, सरपंच सर्क्युलर दिलेलो आहा, 2 तारखेक सर्क्युलर दिलेलो आनी 5 तारखेक लायसन दिलेलें आहा की त्या टायमार तुमकां जाल्यार हांव सर्क्युलर दाखयता, म्हणजे मिडियाकूय दाखयता तुमकां सर्क्युलर कितें येयलेलो आहा तो. कित्याक त्या टायमार सांगलें की फोर्टनायट मिटींग घेवपाक मेळना, स्पेशल ग्रामसभाक मेळपाक मेळना, ग्रामसभा घेवपाक मेळना म्हणून हेजेर आमकां डिस्कशन करपाक मेळोंक ना. जेन्ना हो सर्क्युलर येता, कोड ऑफ कंडक्ट निमित्तान सर्क्युलर येता तेन्ना हांव काय मिटींग घेवंक शकना, जाल्यार आमची मिटींग जावंकूच शकना. त्या प्रमाणे जेन्ना आमच्या डेप्युटी डायरेक्टरान तेन्ना सांगलें कित्याक एक सेक्रेटरीक इश्यू कर. सेक्रेटरीन सांगलें बाबा आतां आपल्याक दिवची पडटली म्हणून सांगलें. सेक्रेटरी सांगपाक लागलो जाल्यार हांव सेक्रेटरीक सांगूंक शकना बाबा राव रे. तो सांगता म्हाका सर्क्युलर पळय 6 तारीख
लायसन दिला आणि 2 तारखेक गव्हर्नमेंट सर्क्युलर येयलो आसा. हो कितें आयज लोक आमी फोर्टनायट मिटिंगेक आमी सांगले की जेन्ना आमकां कॉरस्पॉन्डन्स येयलो आमकां 6 तारखेक आमकां आयतारा दिसा मेल येयलो की अशी म्हणजे आमकां डायरेक्ट इन्वर्ट जावंकूच नासलो. म्हणजे गव्हर्नमेंट कोर्टाची जी स्टे ऑर्डर येयली ती आमकां इन्वर्ट जायनासली. इन्वर्ट जाताना आमी मागीर ती चॅलेंज जाली. म्हणजे हांवें सेक्रेटरी दिसाली, सेक्रेटरी म्हणलें सरपंच आमकां मेल कांय डॉक्युमेंट येवंकूच ना इन्वर्ट इन्फॉर्म केलें. गोविंद बाबान इन्फॉर्म केलें, आनान इन्फॉर्म केलें की स्टे घाला. पूण आमकां विदाउट डॉक्युमेंट हांव हें हाडूंक शकना. जेन्ना डॉक्युमेंट येता तेन्नाच कळटलें ना डॉक्युमेंट आमकां इन्वर्ट जावपाक जाय पंचायतीक जाली तेन्ना म्हाका सांगलें की अशी जाली गजाल म्हणून. ग्रामसभेक लागून आमी आमची फोर्टनायट मिटींग जाली. फोर्टनायट मिटींग लागून आमी लोकांक सांगलें पळय आमी सगळ्यांनी डिसिजन की ही फायल येयलेली आमी रिजेक्ट करुया म्हणून. सगळ्यांनी फायली रिजेक्ट केली. रिजेक्ट करून ही फायल आतां सब डिटेल्स आसा आनी हेजो फाल्यां मॅटर आसा. फाल्यां जे डिसिजन जातले त्या डिसिजन निमित्तान फाल्यां कितें फुडें आतां फुडें बॉडी आयच्या मिटींग आमी फोटो सांगलें आहा की फुडें डिसिजन आमी घेवचें म्हणून. आनी आतांय सांगता लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका म्हणून तुमकां सांगता आनी आयज तुमकां खबर दिता. ज्या दिसा ही ऑर्डर जाली स्टे मेळ्ळी आमकां तेजो मोबायल चेक करतो, सेक्रेटरीचो मोबायल चेक करतो. 12:15 जे आसा पळय काय न्ही ऑर्डर जाली स्टे मेळ्ळी की 24 वरां भितर कितें दिवप ना, लायसन दिवप ना. 17 तारीख डेट दवरली. त्या बरोबर हेका फोन केलो हांवें, फोन घेना हो. सेक्रेटरीक फोन केलो हांवें सांगपाक बाबा स्टे मेळ्ळी म्हणून. तो आतां पळय सांगता न्हू आमकां ऑफिशियली अमक्या दिसा मेळ्ळें म्हणून. हांव कोण रे सुणें? सेक्रेटरीन आनी हेणी कितें म्हाका सुणें समजलें? तुका खबर आसा मरे की आमचो कोर्टाचो मॅटर आसा हें आसा म्हणून. फोन घेवप ना. मागीर मेसेज केलो हांकां दोगांकूय. आनी तुमकां खबर आसा हेंच्यांनी लायसन कितक्यांक इश्यू केला तें? 1:45 अर्द्या वरा भितर जवळ जवळ कितें रे 1.5 कोटी सुमार लायसन फी बी घेवन सगळें हे जे पळय तो ऑर्डर पळय दाखयता इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर. ही लिगल ऑर्डर न्ही. कोर्टाक तूं सांगूंक शकना की आपूण तुजी ऑर्डर पाळिना म्हणून. फाल्यां कोर्ट केस आहा, हियरिंग आहा. फाल्यां कन्स्ट्रक्शन लायसन वॅलिड आहा काय ना आतले ऑर्डर येतली. त्याच्या नंतर 15 तारीख महामोर्चा केला. तो पॅसेंजर आम्ही महामोर्चा 15 तारीख थर्सडे व्हरतले. Dylan Rodriguez, Manish Parab and Arun Naik for Goa 365. The Unity Mall has turned into a flashpoint of disunity. The opposition is up in arms, slamming the project as a threat to wetlands and a slap to public sentiment, while the tourism minister sells it as a job-creating boost to the local economy. With protests growing louder in the assembly well, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has called for a dialogue with Chimbal residents on Wednesday at 4 p.m. Attention of this House is drawn as regards to the proposed and ongoing development around Toir Lake, known for its ecosystem and biodiversity, and hence the wetland ecosystem needs to be maintained. The people of Chimbal and especially the ST community needs to be informed of the steps taken to protect and preserve the ecosystem and whether the development curtails road widening and demolishing of houses. The steps the government has taken to bring clarity and to preserve the ecosystem in this regard. At the outset, it is clarified that the proposed project site is located outside the notified wetland conservation zone and no development activity is proposed or being undertaken within the protected wetland area. In this regard, the Wetland Conservation Authority has written a written communication confirming that the project site falls beyond the notified conservation boundary. The government remains fully committed to the protection and preservation of wetland ecosystems, and all applicable statutory and environmental safeguards are being strictly adhered to. With regards to concerns pertaining to road widening and demolition of houses, it is clarified that the project is situated along an existing 4-lane national highway and there is no proposal for road widening in connection with the said development. Accordingly, there is no question of demolition of any residential structures on this account. Because the government is also cognizant of the concerns expressed by local residents, including members of the scheduled tribe community. It is envisaged that the proposed project will generate employment opportunities for the local population, both through direct employment at the project site and through indirect and ancillary activities such as transport, logistics, maintenance and other support services. Further, it is informed that the water requirements of the proposed project shall be met through the water supply department and no extraction of water from the lake or any surrounding water bodies is proposed. Speaker sir, आमच्या गांवान चिंबला मिसअंडरस्टँडिंग मिसलीड केल्ल्या लोकांक की थिंगासर 15 मीटर रस्ते येवपाचे आनी सगळ्या लोकांचे धंदे तेंचे गाडे तेंचे रोडाक सावन घरां आहा इतली मोडून उडयतले म्हणून ते मिनिस्टरान क्लियर केला ते एक बरें जालें. जो
लेकाक लागून जो लेक प्रिजर्व करपाक प्रोटेक्ट करपाक गांवचे लोक बहुसंख्यीक जो ट्रायबल कम्युनिटी आसा हे लोक प्रोटेस्ट करता. तोयार लेक म्हणटा पळय हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आसा, वेटलँड नोटिफाईड आसा. स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टाचेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की हेका इन्फ्लुएन्स झोन आसा तो 2,63,100 स्क्वेअर मिटर हो जो रिपोर्ट आसा ह्या रिपोर्टान दिल्लें आसा क्लियर कट. स्पीकर सर, ह्या नोटिफिकेशन जो सरकाराचो नोटिफिकेशन आसा तितून टोटल जी एरिया आसा ती तेंच्यांनी मेन्शन केला की 1,79,520 स्क्वेअर मिटर जाला. ही एरिया तेंच्यांनी मेन्शन केला, दाखयल्या इन्फ्लुएन्शियल झोन म्हणून. पण हो बाकीचो डिफरन्स जो आसा 85,580 इतलो डिफरन्स जाता. वॉट डिफरन्स ह्या हितून मेन्शन करूं ना स्पीकर सर. ते खुबश्यो हे प्रमोशनल घालता, प्रमोशनली हे घालता की आमी तोया लेकाक काय जावपाक दिवची ना, काय जावपाक दिवची ना. जेन्ना हो रिपोर्ट एक सांगता, सरकाराचे गॅजेट एक सांगता, हे कशें जावपाक शकता? दोन्ही एक आसपाक जाय. हो रिपोर्टात क्लियर दाखयला. हे स्पीकर सर हांव टेबल करता. हो रिपोर्ट म्हाका दिसता सीएमान वाचचो आणि हे जे नोटिफिकेशन काडला हितून स्पीकर सर क्लियर कट सगळे मेन्शन केला. हांव पॉयंट बाय पॉयंट ह्या नोटिफिकेशन हांव मुद्दम वाचून दाखयता. तोयाल लेक और चिंबेल लेक हेटा की सरकाराक कशे भशेन ते युनिटी मॉलचा प्रशासन स्तंभ ह्या इन्फ्लुएन्शियल झोनान हाडपाक जाय. तेकाच लागून सरकार इतलो प्रोटेस्ट करता. कोण थंय वचना, सरकारी अधिकारी वचना, मिनिस्टर वचना, सीएम वचना, जावं थंयचो आमदार वचना, सरपंच वचना, सगळे तोंड बंद करवगी आसा. स्पीकर सर, जेन्ना लोक ओपोज करता आमी आज लोकांले प्रतिनिधी लोकांक जरी तर नाका जाल्यार आमकां कित्याक जाय, खास करून ह्या एसटी भावांक कित्याक त्रास करपाचो प्रयत्न ह्या सरकाराचो आसा. जेन्ना 100 लोक प्रोटेस्टाक येता, म्हजो प्रश्न पडटा हाणी आपल्या स्वताच्या भुरग्यांचे फ्युचर जाग्यार घाला काय सर? की एक वाटेन सरकाराकडे एम्प्लॉयमेंट मागप, ऑपॉर्च्युनिटी मागप, इकॉनॉमिक स्प्रेड मागप आणि दुसऱ्या सायडीक सरकार करून वता प्रायव्हेटायझेशन न्हय जाल्यार गव्हर्नमेंटाची संकल्पना फुडें व्हरपाक वता, प्रायम मिनिस्टराची संकल्पना फुडें व्हरपाक येता. ऑपोजिशन कित्याक? म्हणजे तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे फ्युचर करपाची गरज ना. आज जेन्ना बाब रुडॉल्फ उलयता चिंबेलाची ओळख कितें म्हणून आसा? तोळ्यार लेक 485 मिटर्साचेर आमचो प्रकल्प 20,855 स्क्वेअर मिटर्स टोटल प्लॉट एरिया आउट ऑफ 4,54,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ प्लॉट आम्ही फक्त 20,800 बांधतात. प्लिंथ एरिया म्हणजे खरी बिल्डिंग येतली ती फक्त 4 मजली 4,800 स्क्वेअर मीटर प्लिंथ एरिया म्हणजे फुटिंग विच इज 485 मिटर्स अवे फ्रॉम द वेटलँड. हांव आमच्या आमदारांकडे उलयना, जे लोक गांवाचे आसा जे आज विषय काडटा तांकां हे प्रायव्हेट प्रोजेक्ट जेन्ना आयले तेन्ना दिश्टी पडले ना, त्यांना पडले ना की हांगा तळे आसा म्हणून, हांगा बायोडायवर्सिटी आसा म्हणून. आम्ही एश्युरन्स दिले त्यांना 4 वरांचेर फाल्यां आपयल्या. हांच्यांनी बी 4 वरांचेर वांगडा जाय जाल्यार येवचे, त्यांच्या 4 वरांचेर फाल्यां आपयल्या. तुम्ही वेळार जबाबदारी घेतल्या फाल्यां 4 आपोवपाचे. 4 येवनी तेंकां 4 आपयल्या येवनी. Nitiksha Gaonkar, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. And lastly, for the weather, Goa's weather story is turning warmer as January progresses. With dry conditions firmly in place and no immediate weather systems influencing the state, temperatures are climbing steadily. Early mornings may still bring a brief haze, but days ahead look partly cloudy and distinctly warm. Here's how the weather shapes up for tomorrow and the coming days. Over the last 24 hours, dry weather prevailed across Goa. Panjim recorded both the highest and lowest temperatures, with the mercury touching a warm 34.9 degrees Celsius during the day and dipping to 22.6 degrees overnight. Tomorrow will see partly cloudy skies across the state. Shallow to moderate haze or mist is likely at isolated places during the early morning hours. As the day progresses, temperatures are expected to rise around 35 degrees Celsius, settling near 23 degrees by night. Dry weather is very likely to continue over both North and South Goa districts until January 19th. Upper level systems remain far away,
keeping rainfall out of the forecast and allowing heat to slowly build. For the fishing community, caution is advised. Squally winds with wind speeds of 35 to 45 km per hour, gusting up to 55 km per hour, are expected over the parts of the Comorin area. Fishermen are advised not to venture into these regions until January 15th. So Goa heads into another dry and increasingly warm phase. Hazy mornings, partly cloudy afternoons, and rising daytime temperatures that signal a clear shift deeper into winter's warmer side. Dry weather likely till January 19th. Partly cloudy skies. Haze mist in early morning. Warmer days ahead. Maximum and minimum temperatures for Wednesday 35 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Fishermen advised caution. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. That's all for today. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again tomorrow right here on Goa 365.